Good morning, friends, and welcome back to another new update. Ajiyole to 1st October ase new month. Ine hatu mohan abnan ke aru update dibo gine ite ite punching ase lizucha subsidence area. Abnan dikhi ase ite board bi lagai ine ase. Aru itu ra ase itu jaga la naam tu bishi manu ite bi alag jaga alag naam mati ase libi officially tu itu ase de. तो आपन क्या दिखाओगे नहीं जाए इतने पुंजी से जाकली ला अपडेट दिया तमदे इतु बच्चा एकटा आरो तला बाबा ब्रादो इतु लगाई ने थकी आसे इतु जगह दे तो नो एंट्री मतलब गाड़ी जावले ना पारे उदे कोने दिखा लाइता आसे आरो इतु ला तो इते भी गिरी आसे हमदान दिखि आसे इते भी आही आसे इमान पुश करिने आही जासे इतु माटी खान पूरा फ्रेश आसे हमदान दिखि पाइसे इतु माटी खान तो भी फ्रेश आसे गिरी आसे तानी स्लाइड कोइना आही आसे और इतु रिटर्निंग वॉल खान भी इते साइड खान भी और गिरिया तो दिखि आसे इदान भी और इते तो इतु जगह ते और पानी दाम उलाई आसे जागाले पर बिशी उला निसना लागि आसे इतु जगह दे भी इनेगा बही जाब्रा तो पानी बिशी नीचे दे जाय इनाइने तो नीचे वाला माटी खान पूरा लूज कर दे और पानी खान तो आस्ते आस्ते इधर भी तानी आसे नीचे फाने इफाने गाछ खान पूरा गिरी किना आसे उल्टा पुल्टा होइने इतु वॉल भी गिरी आसे आपन के जगाले भी दिखाइसे गिरी आसे इते भी गिरी आसे इतु भी आइवो निसना से ता खरा कोइना से ओली इतु जगह भी आइवो निसना से वॉल भी आई मीन इते क्रेक होय आसे इधर जगह ले क्रेक हुए थे और पानी तो इनगाय उलाय से जगह लेकिन ना उलाय से इते भी 2-3 days तो पानी ना गिरा उसे होली भी मुखान दिखी पासे पानी तो इते भी ऊपर फाने भी स्टोर आसे निकी इधर पर तो नीचे आए से इधर फाने फान तो इतु जगह तो किने से मन हिलिया नाइ ने इनगाय आसे इते भी इतु कालपर थाकेला जगह दे तो इफाने खान भी इमान एकु हानाय हले भी इतु हन तो अलग दिखे से इतु क्रेक खान आमना दिखे से इतु क्रेक खान इतु अलग दिखे से मन ऊंचा उठी किने से तो किना भी ना होसे न जनली उठी जाय से तो माते खान ता गरी धते आए से तो ना जाने ना हला था यो ना दिखे उसे रास्ता तो बिशी ऊंचा उसे इधर सभी इनका ऊपर दे क्रेक हुई ने ऊपर दे ना उठी जाला निस्ता नीचे दे दबिया पड़ा तो इधर उठी जा निस्ता लगे से इतु जगह एकला न इतु भी ऐसे इधर हम पूरा क्रेक हुई ना जाए से ताते से एकटा बोलर আছে অলপ দেখি আছে ইনা আছে গাড়ি খান ইটা বি না জানি না হা বিশ আছে ইটো বি ক্র্যাক হই আছে আয়া ইটো সবই ইটো বি বেশি ডাঙৰ ক্র্যাক হই না আছে সাইডে ইদন তো পুরা টানি আছে ইটো পুরা আছে ইটো হান নিচে ফানে ব্রাদা টানিয়া ব্রাদা ইনা হই আছে इफाने भी निगाह से इतो हन भी और पूरा दबी आसे इतो हन भी माटी रखिया जगह हन अपना के दिखाई थे कैसे
भी सभी निना दबी আছে 2 feet almost 2 feet निना दबी जासी इतु जगह दिबी और इधर भी क्रैक हो আছে सभी इधर क्रैक था क्या नहीं दे 2 days earlier बेसी डाঙৰ क्रैक हो जाছে इधर भी इधर भी पूरा क्रैक हो जाছে तो जाकाली मन था क्या नहीं दो ना ओए आज और भी itu tuh nahawu nisna se itu भी क्रैक बुलाए से थे और itu tuh ini guys जगह ले अपना के दिखा दो itu जगह तो ini का पानी उलाए से जगह ली पूरा उलाए तो इधर भी उलाए से itu जगह ली गिरी जाओ होला बाबी था क्या तो इधर भी गिरे नहीं तती ऐसे ऊपर हम भी गिरे से मत ini का गिरे से छोटो कोने एक बार बनाने सब आस्ते आस्ते गिरे आसी तू जगह दे और पानी तो इनका बोला है itu jaga de jakali morning de pani bishi jama hoi thaise first mula amnan mula first update thaise kole to ina bichi de itu pani ete thaiya khan to sob itu la nichi de jai jabra to ete pani ko komti ho jaise mula jakali morning update amnan ne time paise kole aru sai sabi itu jaga to moi di na ase itu jaga de pani bishi hoise bishi thakise I mean এটা তো মানুষ বিয়ার লাগি একটা ছোট একটা রাস্তায় না আছে ছাড়ি না আছে कुंबा इंटरनेट केबल खान आसने की तो होले पुराना खान हो अंडरग्राउंड था क्या खाने हो इधर तो पहला तो इधर तो खान तक जाए से दिखे से दादे वाह क्रैक खान तो डांगो हो गया तो बड़ी बड़ा जगह भी अब के कोई थी इतु जगह इतना पानी भी कमती आते इतु जगह पानी थी ये प्रॉब्लम हो निचना चलो इतना तो बाल कथा तो पानी भी कमती हो जाए इफाने खान तो केनेका आसे एनेकाय आसे और बेसि बिया तो हा नाय इधर भी अलग तो हिली आसे सभी पुश करी ना आया इतु माटी खान तो इतु हम पुश करा बातो ना क्रैक ओलाय सदा हम देखि पाए से इधर तो नीचे पुश करा तो इधर तो ऊपर तो उठी जासे इधर तो सभी इधर मत खान तो पुश करी ना आया से इतु ऊपर तो इधर तो आई जासे ये सभी मत हम भी पूरा नरम फ्रेश ओलाय से दे इतु जगह तो
push kuri nije phane ahi ase to apnan dikhi pai ase eta etu purana rasta la upor te ahi ase eta etu taxi duita Innova aina aru gorai ase rasta najari na ahi thaki ola ho pare de etu etu lo to army khan ase ethan bi sabula aise etu jaga do tan bi tahan report karne every morning ahi thake to culvert to eti ase eta to rasta to ina ho jase सबसे बिया जगह तो फर्स्ट गाड़ी उठौले ना परे থাকে তো ইটু জায়গা থাইছে এটা তো হইছে এটা নে নাই হইছে আমি রাস্তা হি নাই হইছে সবই ইটু মাটি খান তো ফ্রেশ আছে দে গিরি কিনে পুশ করি না হা খান নতুন নিচে বড় উলা খান আছে ইটু খান তো push kura bado idan crack wale ase to idan push kuri na aha bado idan ina hoya ase crack hoya ase slide koi na ase ya itu pani khan itu jaga debi sabi crack hoy ase itu pani ahala jaga debi itu bado pani kumba jaga de bitor te gushi ja ase niki na itu bado na house niki pani bi crack hoy ase to nahole tu pani la awas tu bhani ase tate pani to niche de tate phane bi Kohima bypass rasta banai ase eta bi hona holi banai ase tate phane bi effect hoise koine khuni pai ase to jaina amnan gi bi tate la condition to kina ase amnan gi dekhai dibo yete mati khan gira pra to tate two lane banai ase de Kohima bypass banawole to tate bi effect hoise koine khuni pai ase to jaina amnan gi tate la ji dekhai dibo डेंजर हो हाँ बहुत डेंजर हो गया ये जाएगा ये हाँ तो ना जाए पूरा लूज होइसे माटी खान तो एको तान एना तान होइने तानिने राखेला नाइ होइसे पूरा इदन पूरा लूज माटी होइसे eta तो itu jaga tu kwani jakali jauni ki babi thakia to jakali bi jana aji won bi jana eta bi boi ase kina ase na ase jakali bra तो आपन के कंडीशन नीचे पानी जाओ ताते पानी भी कंडीशन किना से आपन के दिखाई दियो तो इते মই Kohima bypass रास्ता बनाला जगह ते पुंची किना से और इतु जगह ते आपन सभी यली नेगा उठी किना से इतु
National Highway 29 pra to mati slide kuine mati sing kuine ahagan do sob itu rasta te punchi jase hamnan ke dikhai ase inga se condition do ite ekta culvert ase itu jaga de culvert la line to dikhi ase hamnan culvert ke bi effect kuria nishna lagi ase de culvert bi ite itu ase pura bonu jese culvert to culvert bi pura mati khane pura fill ho jese aru rasta la condition to inga ase hamnan dikhi ase crack hoina ase itu jaga de ঠিক culvert la upore aru itu khan tu sabi rasta tu itu level thakibo hole bi uthi jaise sabi black topping khan bi ay itu kina bi hoi jaise na it's like something strange itu jaga tu uthi thaki ne nije de ahijelu to ala kotha ase hole bi na na hoine to itu to plain ho itu rasta to plain hobo nisna dikhi ase nane to mati khan tu itu bitorte gushi jai ne itu black topping da itu la upor dai jese almost like 10 feet nisna tu upor te uthi na thakibo itu jaga tu aish kina bi ko na itu la do kina bi explain kru sabi mati khan tu tate pra tu ai ase ina push kuri ne itu la nije de jai ase itu ra tu black topping tu uthi jese itu jaga ase first phane tu itu mala update moi starting kore la jaga phane ase itu la line tu ya holibi sabi ai mon uncha hoina ase itu jaga de crack hoi ase to ande pani bi ase pani bi jama ase to the culvert tu tate ase pani to olop cholop tu ulai ase oh yele hey this is so strange moi itu jaga de to first time I asked de itu rasta bana thake tam tbi aha nai moi dikham na kina thaki je condition tu sabi retaining wall bana kham bi enega niche de ai jese pura tara mera ho jese tandu fill up kuri ala mati nisna dikhi ase itu khando aiya sabi itu black topping ase rasta saisholi tu sida thakela ase de itu la jaga tu plain thakine bana rasta dikhe ase banan aru bane bi rasta dikhe ase thik itu la maje de itu la upor de aije two lane la upor de aije che olebi upor te na haine upor na hoine niche jai jese itu mati khan tu itu ba tu itu black topping khan tu itu ida slide kuina hala mati la upor te uthi jese ye first bane apnan dikhe to itu ande bi giria nisna se dan fresh tam fresh dikhe ase se black topping khan tu pura ulta pulta ai itu to bishi gira la jaga opor de bishi gira la jaga tia itu la thik niche de ho nisna ase itu la camera to aru asol suku te sabishi alaga ase adan bi pura uthi kina ase black topping tu ina opor de uthi jai aru mati tu giri na khan tu niche de jai na black topping opor uthi jai sabi dan bi pura effect hoi ase yali culvert ekta ase edu bi culvert tu pura bon ifani tu mati giri na habra tu sabi
এনেকুৱা আছে পানীটো এনেকুৱা আছে ইমান ময়লা হৈ ওলাইছে পানী এইটো পুৰা ওপৰৰ পৰা পুৰা আহি হালা পানী খানি আছে এইটো জাগা হ'ব নেকি এতিয়া গিৰি থাকে লাটো এইটো জাগাতে মেইন গিৰি এটা এইটো লাল চাইছিলে অলপ এইটো নিচিনাই দেখি আছে পানীৰ পৰা ইপানীৰ পৰাতো ওপৰতে না দেখি হৈছে অলপ আগে পানী তাতে যাই কিনে দেখাই দিব অলপ বেছি বিয়াৰ পৰা এফেক্ট কৰি নাছে এইটো জাগাতে বি তুলেন বি আৰু এইটোতো ওপৰৰ পৰা গিৰাৰ পৰা হ'ব মেইনটো তাতে দেখি আছে সেই এইটো আছে এইটো জাগা আছে এতিয়া নেশ্যনেল হাইৱে 29টো তাতে পৰা গিৰাৰ পৰাতো চব আহি যাব পৰাতো এইটো হাইৱে বি তুলেন হাইৱে বি এফেক্ট হৈ যায় আছে ড্ৰোন থাকিলে কিমান ভাল না আপোনালোকে ভাল পৰা দেখাই দিব থাকিছিলে ড্ৰোনটো নাই উপায় নাই এইটোৰ পৰা এৰিয়েল ভিউটো আপোনালোকে ভাল পৰা দেখাব পাৰে থাকিলে আছে ড্ৰোন থাকিছিলেতো এইটো জাগাটো খুন্দি কিনে বেছি ডাঙৰ থাকিব পৰাতো এইটোতো বাচ্চা থাকে নিচিনা লাগি আছে দেই চাই হিচাপ হ'লেতো এইটো জাগাটো ডাঙৰ আছে ফিল আপ কৰি আছে মাটিকে দৌৰি কিনে ৰাখিব পৰাতো এইটো জাগা এইটোখন চব বহি যোৱা নিচিনা লাগি আছে আস্তে আস্তে গিৰি যায় আছে গিৰাটো হ'লে বি এইটো একবাৰ পৰাতো নাই গিৰি কিনে অলপ অলপ কিনে আহি আছে যদি এইটো জাগা বি এইটো আলাগ জাগা নিচিনা শ্লপ থাকিছে হ'লেতো এইটো একবাৰ পৰা গিৰি যাব নিচিনা আছে দেই হ'লে বি লাকিলি এইটো জাগা থাকিব পৰাতো অলপ বাচ্চা আহি নাথাকে নিচিনা লাগি আছে এতিয়া বেছি কাম কৰি থাকে নেকি এইটো ৰাস্তাটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছে মই দেখাবি নাই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি দেখি আছে এইটো ৰাস্তাটো একটা স্ট্রিম একটা আছে এইটো জায়গাতে বেশি ডাঙর ফিল আপ হয়ে যাইছে তো এইটো কাটিং করে তামতে তাহান আনি কিনে এতিয়া ফিল আপ করে দিছে নাকি ঠিক জায়গাতে ফিল আপ করেছে ওই এইটার পর তো বারবার দেখে আছে তো ওপরলা হাইওয়েলা তো তাতে দেখে আছে এইটো আছে আর পানি ওলাই তো এইটো জায়গাতে আছে বেশি জুম করে দেওয়ার পর তো ক্লিয়ার না হচ্ছে ঠিক এইটো লাইন দিয়ে এনে আহি আছে তো এইটোৰ পৰা এই পানীটো এফেক্ট হৈ আছে আৰু এই পানীটো ফাৰ্ষ্ট পানী মই মোলা ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি পানী লা আছে এইটো তাতে অলপ বেছি উঠি যাইছোঁ চাবি না এনেকুৱা উঠি কিনে আছে লাকিলি আপনার দেখি আছে ঠিক ল্যান্ডস্লাইড মাটি স্লাইড করে জায়গাতেতো এইটো জায়গা আছে ফিল আপ করে আছে এইটোৰ পৰা তো এইটো ল্যান্ডস্লাইডটো ৰখি যোৱা নিচিনা আছে একবাৰ পৰা নহয় আস্তে আস্তে নহ'লেতো এইটো থাকে নাই ক'লেতো ক'ব নাপাৰে কেনেকুৱা থাকিব এইটো জায়গা ফানে খান আৱাজ শুনি আছে দে এনে পাথৰ গিৰা নিচিনা কিলা আৱাজ খান শুনি আছে কেমেৰাতে আৱাজটো আহে নে নাই মই চিয়ৰ নাই দে হ'লে বি মইতো শুনি আছে ক্ৰেক হৈলা মাটি পুচ কৰিনে নহ'লে পাথৰ এইটো গিৰি কিনে আৱাজ কৰি এলা নহ'লে বি গাছ খান গিৰি এলা আৱাজ খানটো শুনি আছে এইটো জাগা আছে নেশ্যনেল হাইৱে 29 এইটো ঠিক জায়গাতে ফিল আপ করে দিছে একটা খেতি গরবি আছে নাকি হতাতে এইটো টিনা নিচিনা দেখি আছে হে
kuma jania manu thakile comment koribi tu tina gor asna kheti gor amin kuma manu la kheti gor asna ki ase olop tu tina nisna dikhi ase upor phane bi itu lu highway la upor ase itu jaga khan do don bi naga giri ase do itu ra to sob effect koi ase itu line to clear na dekhi jaye man zoom kar lena pare तो itu ase Kohima bypass laga new construction 2-lane construction jala tu itu la jaga ase movie first time ase abnan bi kuma manu bi na janing na thakibo pare tu rasta tu aru na dikhi na thakibo bi pare first time dikhi ase bole to comment koi dibi to itu la update tu aji 1st October la update tu ite bra khatam kori dibo I'll see you in the next update